षष्ठः पाठः युग्ममाला। संस्कृतसाहित्ये शब्दयुग्मानि प्रसिद्धानि, यथा यदा तदा, यावत् तावत्, यत्र तत्र। उदाहरणार्थं यथा राजा तथा प्रजा। शब्दयुग्मानाम् उपयोगेन श्लोकस्य वाक्यस्य वा सौन्दर्यं वर्धते। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते, यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते। निघर्षणच्छेदनतापताडनैः, निघर्षणच्छेदनतापताडनैः। तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते। श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा, श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यत्र विद्वज्जनो नास्ति, यत्र विद्वज्जनो नास्ति, श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि, श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि। निरस्तपादपे देशे, निरस्तपादपे देशे। एरण्डोऽपि द्रुमायते, एरण्डोऽपि द्रुमायते। यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहम्, यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहम्, द्विप इव मदान्धः समभवम्, द्विप इव मदान्धः समभवम्। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् किञ्चित्, यदा किञ्चित् किञ्चित्, बुधजनसकाशादवगतम्, बुधजनसकाशादवगतम्। तदा मूर्खोऽस्मीति, तदा मूर्खोऽस्मीति। ज्वर इव मदो मे व्यपगतः, ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तावद्भयाद्धिभेतव्यम्, तावद्भयाद्धिभेतव्यम्, यावद्भयमनागतम्, यावद्भयमनागतम्। आगतं तु भयं वीक्ष्य, आगतं तु भयं वीक्ष्य। नरः कुर्याद्यथोचितम्, नरः कुर्याद्यथोचितम्। उत्तमो नातिवक्ता स्यात्, उत्तमो नातिवक्ता स्यात्। अधमो बहुभाषते, अधमो बहुभाषते। सुवर्णे नध्वनिस्तादृक्, सुवर्णे नध्वनिस्तादृक्। यादृक्कांस्ये प्रजायते, यादृक्कांस्ये प्रजायते। यादृशं वपते बीजम्, यादृशं वपते बीजम्। क्षेत्रमासाद्य कर्षकः, क्षेत्रमासाद्य कर्षकः। सुकृते दुष्कृते वापि, सुकृते दुष्कृते वापि। तादृशं लभते फलम्, तादृशं लभते फलम्। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि अमत संस्कृती या आपल्या यूट्यूब चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।